baka pumalit niya. Yan o. Basa ka ba? Hindi ba? Basa? Ano yun? Bigaan niya. Basa lang yun siya dyan. Okay na yan. Nilalamigin yun siya. Oh, countdown. Game na. And, 1, 2, Kanan muna ba? yan. Kahit ano eh. Hindi tayo sabay-sabay. Agam, ulit. Ulit. na puta. Take 2. Kanan muna, kanan ha. Kanan muna ha. Kailangan talaga may ano. 1, 2, 3, go. Ano to? Day 1 lang? Ano yun? Dapat 3 minutes to easy. Bigla ito eh. Saka na... Ano to? Hypertension and Diabetics Association. Oh, yan na. Operation. Hindi to ano, hindi lang sa hypertension. Overall check-up. Babe. Ba, nakakapagod din ha? Ano na save? Lapit na. Bumaba ako na yung hininga ah. Hoy, nag-toothbrush ako ah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Mabilisan. Ay, gagi. Mamaya naman ganon. Pahinga muna. Ma'am Jess, paliguan mo yun mamaya. Makakapaligo lang yun. Wait Tama lang. lang siya. Hindi naman mabantot dyan. Pahinga 1 minute. Tapos ganon naman mamaya. Ano? Nilit sila. Kanta lang? Oo, yan. 1, 2, 3. Dapat gano'n naman isa. Paakyat naman. Paatras na naman. Delikado. Pagpabilis. Sige ka. Sige, biglain nyo ah. 1, 2.